Hello, good morning class. How are you today? Hopefully all of you are great. Okay, we will back in English class. Today we will continue learn about chapter 2. The last week we already learned about expression of capability, and this week we will learn about expression of willingness. Okay, you want to know what is willingness means? Okay, let's check it out. What is definition of willingness? Willingness is the quality or state of being prepared to do something. Or you can say in the simple word, readiness. Being ready. Okay? Artinya adalah willingness itu kesediaan atau kemauan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Jadi willingness adalah sikap bersedia, sikap yang siap untuk melakukan sesuatu, ya, ready, ya, being ready, ya, bersedia melakukan sesuatu. Oke? Mari kita lihat selanjutnya. Expression of willingness. To give expression of willingness, we can use a words, ya, untuk mengungkapkan rasa kesiapan, kemampuan, kesanggupan, ketersediaan. Ya, kita bisa menggunakan dua kata ini, ya. Yang pertama, will, untuk menyatakan present tense, waktu saat ini, waktu sekarang, ya, atau kita bisa menggunakan kata would, ya, itu untuk past tense atau bentuk lampau atau sesuatu yang sudah terjadi, sudah lewat, past, already past, ya. Kita bisa menggunakan dua kata ini yang artinya sama-sama saya bisa, saya sanggup, saya bersedia, ya. Hanya yang membedakan adalah present tense or past tense, ya, itu waktu sekarang atau waktu yang sudah lewat. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Di dalam kata will or would, we have three patterns to using words will or would. Kita mempunyai 3 rumus, 3 formula atau 3 patterns, ya, menggunakan kata will or would. Yang pertama, in a positive sentence or kalimat positif. Oke, rumusnya adalah, formulanya adalah atau patternnya adalah as plus will or would plus we want. Ya, as ditambah will atau would ditambah kata kerja satu. Let's check in the example. Number 1. I will do my homework. Saya akan mengerjakan pekerjaan rumah saya. Saya bersedia mengerjakan pekerjaan rumah saya. Atau saya sanggup menyelesaikan pekerjaan rumah saya, ya. And then number 2, he would go there. Dia bersedia pergi ke situ, ya. Berarti pembicaraannya sudah lewat, ya, sudah lewat dia, he, ya. Jadi saya sedang membicarakan seseorang yang bersedia pergi ke suatu tempat. Berarti itu pembicaraan yang sudah terjadi. That's why we using the word would. That's for past tense, ya, sesuatu yang sudah terjadi. Oke, next. Will or would, we can use a negative sentence atau kalimat negatif dengan pattern, dengan rumus atau formula. As for subject, ya, plus will or would plus not. Ya, not to show this a negative. Ya, not, kata not itu untuk menunjukkan
bahwa kalimat ini kalimat negatif, ya. Plus verb 1, kata kerja 1. Oke. Remember? As plus will or would plus not plus V1. Subjek ditambah kata will atau would ditambah kata not ditambah kata kerja 1. Okay, let's see in this example. Number 1. Dodi will not pay the bill. Ya, kalau kita mau menyingkat kata will not, kita nggak bisa menulis willn't, but won't. Ya, won't. Ya, will not pay the bill. Dodi tidak mau atau tidak bisa atau tidak bersedia membayar tagihan tersebut. Ya, that's negative sentence. Okay? Or number 2. Anna will not. Anna wouldn't take part in the competitions. Yeah, that's already happened. Ya, ini kejadiannya sudah terjadi. That's why we will use would. Ya, untuk mengatakan itu negatif, we put the not inside there. Anna is a subject. Dodi is a subject. Ya, Anna would not. Anna tidak bersedia atau tidak siap mengambil bagian di dalam kompetisi tersebut. Ya, that's already happened. Ya, itu sudah terjadi. Okay, is that clear? Next, continue. The third one, how we use will and would in the interrogative sentence or di kalimat tanya. What is the formula or the patterns or rumusnya apa? Okay, remember, like a capability that's a theme. The word that we want to use, that's move to the front, ya. Bukan subjeknya, tapi the word, kata yang akan kita gunakan itu. Seperti will or would plus subject plus verb 1 plus question mark. Don't forget with a question mark. Ya, if that's interrogative sentence, kalau itu kalimat tanya, jangan pernah lupa meletakkan tanda tanya di belakang kalimat kita. Oke? Will or would plus subject plus verb 1 plus question mark. Oke, sekarang kita lihat contoh berikut. Will Tina go with our room tonight? Apakah Tina akan berangkat dengan Arum malam ini? Yes, she will, or yes, she will not, or no, she won't. Ya, yes, she will, no, she will not. Ya, will-nya pindah ke depan ya, sebelum subjects. Okay, number 2, would ya. Would you come here? Yes, I would. Or no, I wouldn't. Or no, I would not. Ya, ini contoh kalimat bentuk lampaunya, past tense-nya. Ya, jadi subjeknya setelah kata will or would. Ya, is that clear? Sudah jelas semua sampai di sini? Okay, let's continue next. Okay, I'm sorry, I forgot last week to put this. Actually, this in the lesson of capabilities. So I will show you now. Ya, so you just take a notes for this. Ya, ditambahin di catatan tentang capability. Ya, how to be make expression. Ya, mengungkapkan. Ya, ini pelajaran untuk pelajaran yang minggu lalu. Ya, contoh expression of asking ability. Expression of stating capability and expression of stating incapability, artinya tidak sanggup ya. Kita bisa lihat can or could you bla 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 bla. Are you able to? Are you capable to? Are you capable of? Kalau menggunakan kata of, maka kata kerjanya harus ada ing. Ya, are you capable of singing? Ya, are you capable of swimming? Ya, or driving, harus ada ingnya ya.
Do you know how to bla bla bla? Do you think you can? Apakah kamu merasa kamu bisa? Do you know anything about? Apakah kamu mengetahui about the field trip next month misalnya? Do you think you are capable of? Apakah kamu yakin kamu sanggup melakukan capable of as a leader? Ya, for our class misalnya, ya. Do you have experience of ability? Apakah kamu punya pengalaman tentang kemampuan dalam hal kepemimpinan misalnya, ya. Ini bagaimana kita bertanya tentang kemampuan seseorang. Lalu expression of stating capability, jadi kesanggupan kita, ya, kemampuan kita, kesediaan kita, ya. I am able to sing, or I am able to cooking. I'm capable to doing it. I have ability to do it. I would say I'm capable of cooking. I am good at what? At dance, at writing, yeah. I think I have the ability to, saya rasa saya bisa untuk melakukan atau saya bisa menjadi pemimpin di kelas. Ya, I think I have the ability to lead this class. Okay, itu adalah expression of stating capability. Now, expression ungkapan kalau kita tidak bersedia atau tidak sanggup, tidak bisa, incapability, kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I don't know anything about leadership. Ya, I'm not sure I can, or I'm not sure I know how to cook fried rice. Ya, saya tidak yakin saya bisa memasak nasi goreng, gitu ya. I'm not good at singing. Saya kurang bisa menyanyi, misalnya. Or I'm not good at piano. Ya, saya kurang bisa, kurang bagus bermain piano. Nah, ini adalah contoh yang harusnya masuk di pelajaran minggu lalu. But that's okay. You just need to add in your notes, hanya ditambahkan di catatan kalian. Okay, next. I want you pay attention. Perhatikan baik-baik homework yang akan dikerjakan minggu ini. Okay? Yaitu make a sentences, membuat kalimat based on the keywords to show cause and effect relationship. Jadi, kalian akan membuat kalimat berdasarkan kata sebab dan akibat, hubungan sebab dan akibat. Oke? Yang kedua, use expression of willingness, gunakan ungkapan kesanggupan, kesiapan atau tidak siap, dan capabilities or incapabilities. Nah, kemampuan atau ketidakmampuan. Ya, sebagai contoh, don't worry, I give the example. Ya, Ibu, Miss akan kasih contoh. Ya, perhatikan baik-baik contoh di bawah ini. Example. Work hard itu cause, sebab. Ya, kalau kita work hard, we will be succeed. Ya, kalau kita orang yang sebab bekerja keras, maka kita mempunyai efek atau menghasilkan dampak kehidupan yang berhasil. Work hard, succeed. Ya, kerja keras, berhasil. Kita masukkan di dalam kalimat yang memiliki ungkapan willingness, kesiapan atau ketidaksiapan, kesanggupan atau ketidaksanggupan. Oke. A. Ya.
If we are willing to work hard, we will be able to succeed. Ya, kalau kita bersedia, sanggup bekerja keras, maka kita akan menjadi berhasil. Ya, perhatikan. If we are willing, ya, to work hard, we will be able to, ya, capabilities. Maka kita akan bisa berhasil. Ya, number 2. Kalau misalnya kita tidak bersedia atau kita tidak sanggup, if we are not willing to work hard, kalau kita tidak bersedia, tidak mau bekerja keras, we will not or we won't be able to succeed. Maka kita tidak akan berhasil. Ya, jadi kalian membuat 2 sentence ya dari sebab akibat, hubungan sebab akibat. Ya, orang yang bekerja keras, kerja keras sama keberhasilan. Kalau kita bersedia bekerja keras, willing to work hard, maka kita akan be able to succeed. Kita akan menjadi berhasil. Tapi if we are not, kalau kita tidak bersedia, kita tidak mau bekerja keras, we won't be able to succeed. Maka kita tidak akan bisa. Ya, incapabilities. Ya, not willing, that means unwillingness, berarti kita tidak bersedia, tidak mau. Ya, maka kita incapabilities, jadinya kita tidak akan berhasil. Oke, next. Oke, number 1, study hard and do the test well. Practice, ya, jadi belajar dengan tekun, dengan keras, maka kalian akan mendapat nilai yang bagus di tesnya. Practice diligently, rajin berlatih, achieve the best result, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Wake up early, bangun pagi, maka dampaknya, akibatnya, arrive at school early, kalian datang sekolah juga lebih pagi. Sebab do sports, ya, berolahraga. Akibatnya, dampaknya, efeknya, maintains our health, menjaga kesehatan. Number 5, avoid quarrel with other. Maka hasilnya keep peace. Jadi kalau kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain, maka kita akan hidup damai dengan orang lain. Oke, ini ada 5 cause and effect, sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat berarti kalian membuat 10 pertanyaan. Jadi kalian membuat pertanyaan kalimat. Jadi kalian membuat 10, maksud Miss membuat 10 kalimat, ya, nomor 1 itu 2 sampai nomor 5. Jadi 2. Ya, jadi kalian membuat tentang willingness or unwillingness, bersedia dan tidak bersedia, and capability or incapability, ya, sanggup atau tidak sanggup, ya, tidak mau, ya. Jadi seperti contoh yang sudah diberikan. Kalau lupa, lihat lagi contohnya. Oke, I'm done for today. Ya, saya selesai hari ini. Thank you for listening, students. Thank you and have a blessed day, students. Don't forget, ya, do it your homework. I will wait tomorrow. The latest is at 5 o'clock, ya, PM. Jadi jangan lupa besok dikumpulkan PR-nya paling lambat jam 5. Oke? Oke, once more. Thank you, class. Have a blessed day. See you.